जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 9 जुलाई 2024 मंगलवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1, मृतक जलसेचन प्रकल्प लगी मिला मंजूरी। 1524.17 हेक्टर अंचल जंगल जमी हेब जलसेचन प्रकल्प। नयागढ़ जिलार बहु प्रतीक्षित मृदंक जलसेचन प्रकल्प पाई केंद्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल जमी अणजंगल कार्य चूड़ांत मंजूरी प्रदान करिछि। सूचनायोग्य दीर्घ 30 वर्ष धरी यही योजनाटी जंगल अनुमति अपेक्षार रही। यही अनुमोदन परे जिलार कृषि और कृषकों हित साधन लगी यही प्रकल्पटी वरदान सदृश हेब। 1924.17 हेक्टर अंचल जंगल जमी जलसेचन प्रकल्प केंद्र सरकार पक्षरु यही निमंते अनुमति मिली। खबर नंबर 2, नवीन देले इशारा, पांडियान ही बीजेडी राजनीति महल रे चर्चा आरंभ। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक रविवार दल रे एक बड़ परिवर्तन करिसेंती। तांको स्वाक्षर रे एक निर्देशनामा जारी कराइछि। एथिरे राज्य स्तरीय समस्ते दलीय पदाधिकारी को हटाई दिया जाइछि। तेबे जिला स्तरीय कमिटी और कर्मकर्ता अपरिवर्तित रहिछंती। राज्य और राज्य स्तरीय नुआ मुखपात्र मंडल गठन करा जाइछि। दल पक्षरु 4 विज्ञप्ति रे डॉक्टर संपृक्त मिश्र को बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक राजनैतिक सचिव भाव नियुक्ति करने प्रकाश पाई। खबर नंबर 3, ह्यूमन सागर गुरुसुना विरोध में बड़ अभियोग, मामला रुजु। बॉलीवुड कंठशिल्पी ह्यूमन सागर पुणी अड़ुआ पड़ती। जगन्नाथ भजन को कदर्थ करी गाउथिबा अभियोग में ह्यूमन सागर एवं रुकु सुना विरोध में कैपिटाल थाना रे एतला दिया जाइछि। मानवाधिकार कर्मी शिव सुंदर स्वाई यही अभियोग करिसेंती। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 4, आयुष्मान कार्ड थिले भी मिलुनी कि चिकित्सा, एठारे करंतु अभियोग। संप्रति लोकों पई स्वास्थ्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पलटि। देश में प्रत्येक तृतीय व्यक्ति किछि रोग रे पीड़ित अछंती। औषध खर्च जोगु जणे भल काम करुथिबा व्यक्ति बजेट मध्य नष्ट होइथाय। एही कारणरू गत किछि वर्ष मध्य स्वास्थ्य बीमा ग्रहण करुथिबा लोकंक संख्या वृद्धि पाउछि। एही परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सरकार परिचालना करिसेंती। एही योजना अंतर्गत हिताधिकारी को मागणारे चिकित्सा करा जाय। एथिपई आयुष्मान भारत योजना अधीन रे एक कार्ड उपलब्ध हेबा जरूरी। तेबे आयुष्मान कार्ड पाइबा परे मध्य डाक्तरखाना रे मागणा चिकित्सा जोगाइबाकू मना करि देछंती कि? तेबे व्यस्त न होई अभियोग करंतु। तेबे आपण चुप रहिबे नाही। जदि आपण चिकित्सा मना करंती तेबे आपण डाक्तरखाना अभियोग करि परिबे। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 5, मुख्यमंत्री को बढ़िया चिंता, सुप्रीम कोर्ट गला ईडी। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जामीन विरोध में सुप्रीम कोर्ट द्वारस्थ होइछि। प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी एने कहिछि जे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट जेउ जामीन प्रदान करिसेंती ताहा बेआईन। झारखंड मुक्ति मोर्चार मुख्य को जेउ आधार रे बेल मंजूरी होइछि ताहा जुक्तियुक्त नुह। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 6, जिका भाइरस को नहीं आसिला अलर्ट। संक्रमण हेले केते विपज्जनक शरीर पाई। देशर जिका भाइरस संक्रमण को नहीं बढ़िला चिंता। बढ़ुथिबा संक्रमण को नहीं एबे राज्य गुडी को सतर्क कराइछंती केंद्र सरकार। जिका भूताणु विशेष करी गर्भवती महिला प्रति अधिक विपद सृष्टि करुछि। तेणु गर्भवती महिला भल भाव जांच करिवा। जिका संक्रमण चिन्हट होइथिबा गर्भवती भ्रूणर विकास उपरे नजर रखिबा राज्य गुडी को अनुरोध करिछंती स्वास्थ्य मंत्रालय। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 7, प्रबल वर्षा बातिल हेला 50 रु अधिक विमान। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई एवं एहार पाखापाखी अंचल रे सोमवार सकाळु प्रबल वर्षा होइथिला। फल रे मुंबई शहर रे एवं बस्ती अंचल रे रास्ता घाट रे पानी जमी रहिछि। गाड़ी मोटर स्वाभाविक भावे यातायात करि पारु नथिबारु ट्रैफिक जाम भली स्थिति उपजुछि। वर्षा कारणरू मुंबई विमान बंदर रे 50 विमान उड़ान को बातिल करा जायतिला। एहा छडा मुंबई विमान बंदर रे अवतरण करिबाकू थिबा 27 टी फ्लाइट को अन्य विमान बंदर रे अवतरण करिबाकू निर्देश दिया जायतिला। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 8, अधारे फसिला ब्रह्म तालध्वज रथ। श्रद्धालु टाणिया बेले बाम गोड़ नहीं अटकिला। केन्द्रापड़ा अधारे फसिला ब्रह्म तालध्वज रथ। श्रद्धालु टाणिया बेले बाम मोड़ नहीं अटकिला। देवोत्तर कार्यालय पाखरे अटकिला रथ। मेसीन साहाय्य रथ को ट्राक को आनिबाकू उद्यम कराଯାଇଛି। अन्यपटे शरदाबाली रे 3 रथ। श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखरे लागिला 3 रथ। तालध्वज दर्पदलन और नंदीघोष रथ श्रीगुंडीचा मंदिर रे सम्मुखरे लागिछि। भक्त माने
ତିନି ରଥ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମୁସହର ବନ ଖଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଶିକାର କରି ଖାଉଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାବଳକୁ ଠାବ କରିପାରୁନି ବନ ବିଭାଗର କ୍ୟାମେରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁଜାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳରେ 4 ମାସ ହେବ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ବୁଲୁଛି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ଉଦୟଗିରି କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦୟଗିରିରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ। ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ମହଲା ଏବଂ ତଳ ମହଲା ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାର କଳାକୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଥିଲେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର କଠୁଆରେ 4 ଯବାନ ଶହୀଦ, 6 ଗୁରୁତର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେନା ଗାଡ଼ିରେ ମାଛେଡ଼ି କାଣ୍ଡେଲି ମହଲାର ରୋଡରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ପାଗ ଜାରି ରହିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିବ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ 11 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଗତକାଲି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 13, କୋଡ଼ିଏରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେଲ୍ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ଏପିଡିର 8ମ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ସେଲ୍ 2024 ଜୁଲାଇ 20 ରାତି 12 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 21 ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିଭଳି ଭାରତର 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଲ୍ର ପ୍ରାଇମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଡିଲ୍, ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ, ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ପୂରଣ ହେବ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପଦବୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଆଇଏଏଫ୍ ଚାକିରି ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଆଇଏଏଫ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଇଏଏଫ୍ agnifit.cdsc.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, 24 ମୃତ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ରୁଷ ସେନା ଲଗାତାର ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛି। ସୋମବାର ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଏଭର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ପାଖାପାଖି 12ଟି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି, ଫଳରେ 24ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ କେଉଁ 2 ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କଲ୍କି 1898 AD। କଲ୍କି 1898 AD ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରୋଜଗାରର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି କମି ହୋଇନି। ଆରମ୍ଭରୁ କଲ୍କି 1898 AD ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ବଲିଉଡରୁ ନେଇ ହଲିଉଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ନକଲ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଗ ଅଶ୍ୱିନ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କଲ୍କି 1898 AD କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନାଗ ଅଶ୍ୱିନ ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଲ୍କି 1898 AD ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ମାଗଣା ପାଇବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 4 କିଲୋୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ଏହି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ।
यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 18 चाषी बड़ उपहार एथर 2 नुहे कृषक को मिल 4000 टंकार किस्ती। वर्तमान कृषक मानक आर्थिक दृष्टि सशक्त एवं शक्तिशाली करने अनेक शक्तिशाली योजना चली जार लाभ भूमि स्तर में देखा मिली। इतिमध्य देशर चाषी भाई बड़ खबर सामना को आसी। जदि आपण एक क्षुद्र कृषक तेबे वर्तमान आपण बड़ खबर आसी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे किस्ती परिमाण वृद्धि पाई मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुति चली जहाँ समस्त मुहरे अनेक खुशी आणिबो। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे किस्ती परिमाण सीधा सड़क 2000 रु 4000 टंका को वृद्धि करा जाई पारिबो जहाँ एक बड़ उपहार परि हेबो। सही अनुसार किस्ती परिमाण 2 गुणा वृद्धि पाइबो। यापर आपण प्रतिवर्ष 4000 टंकार 3टी किस्ती 12000 टंका लाभ पाइपारे। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 19 छात्र छात्री को पुणी गुड न्यूज यही दिन बंद रहिबो स्कूल। जानतो छुट्टीर तारीख छात्र छात्री मानक पई शिक्षा विभाग आउ एक खुशी खबर अच्छी। 17 जुलाई को छुट्टी दिन भाव में घोषणा कराई। यही दिन सरकारी एवं बेसरकारी कार्यानुष्ठान गुड़िक छुट्टी दिन दिज्व। इस्लाम कैलेंडर प्रथम मास मोहरम भावे पालन करा जाए। यही मासरे सिया मुसलमान माने शोक पालन करुछंती। यही पर्व चंद्र उपरे आधारित। इस्लामिक कैलेंडर अनुसार चलित वर्ष मोहरम 7 जुलाई 2024 रु आरंभ हेबो। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 20 सरकार बड़ घोषणा प्रति गैस सिलिंडर लागिबो क्यूआर कोड। केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल एलपीजी सिलिंडर संबंध में एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। आगामी दिन में एलपीजी सिलिंडर रे क्यूआर कोड उपलब्ध हेबो। पीयूष गोयल कहिसेंती जे कला बजारी क्यूआर कोड माध्यम रे नियंत्रण करा जाई पारिबो और सिलिंडर उपरे नजर रखा जिवो। आहुरी मध्य एलआरजी सिलिंडर नियम रे क्यूआर कोड वैशिष्ट्य सामिल करा जाइछि एवं यह शीघ्र घोषणा करा जिवो। यह नहीं सूचना रही। तो दर्शक बंधु ये कोडिट न्यूज प्रत्येक दिन सकाल सकाल ये न्यूज देखापी चैनल टी निहाती भाव सब्सक्राइब कर दिंतु एवं कमेंट माध्यम जान दिंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।